जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, 14 अगस्त सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी। मेरी जानिब से जितने मेरे व्यूवर्स हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, तमाम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने किस तरह आज़ादी को मनाया और किस अज़्म का इज़हार किया, क्या दुआ मांगी है इस 14 अगस्त के हवाले से, वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग शेयर भी करेंगे लोगों के साथ कि लोगों की क्या सोच है, लोग किस तरह से आज़ादी मना रहे हैं। लेकिन ख़बर ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। मोस्टली हम लोग कोई दो ऐसी यूनिक ख़बरें लेके आते हैं जो पूरे दिन का जो है वो क्रक्स हो, यानी कि उसमें पूरे पिछले 24 घंटे या 10-12 घंटे जितने भी वक्फे के साथ हमारी वीडियो आती है, तो उसमें हम लोग उसको कवर कर सकें। बाकी अब की जो ख़बर है जनाब, आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के हवाले से है। कल रात को इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब हुई है 14 अगस्त के हवाले से, जिसमें आर्मी चीफ़ भी मौजूद थे, सदर मुमलिकत भी मौजूद थे ज़रदारी साहब। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मरीम नवाज़ साहिबा भी वहीं पे मौजूद थी, बाकी पूरी काबीना भी थी। कौन लोग नहीं आए, किनको नहीं बुलाया गया, वो भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लोग हुकूमत का हिस्सा थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनको नहीं बुलाया गया। दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है जनाब, वो ये कि आर्मी चीफ़ ने वहाँ पे एक तकरीर की है, और तकरीर में एक मरतबा फिर जो है वो पीटीआई का जिक्र हुआ है। किस हवाले से उन्होंने किया, ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, रावलपिंडी की आवाम ने रात को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है हुकूमत को और इंतज़ामिया को। निकले तो वो आज़ादी का जश्न मनाने के लिए थे, रैलियाँ निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने उस जश्न को जो है वो पीटीआई के एहतजाज में तब्दील कर दिया। हज़ारों गिरफ्तारियां भी हुई हैं रावलपिंडी के अंदर, इतलात हैं हज़ारों गिरफ्तारियों की। क्या हुआ है, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, किस किस तरह पुलिस का क्या रवैया रहा, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हम लोग लाजमी शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ़ की तकरीर के हवाले से बताएं। जनाब, आर्मी चीफ़ साहब ने कल तकरीर की है, जो 14 अगस्त के हवाले से तकरीब हुई। उस तकरीब के अंदर आर्मी चीफ़ की तकरीर हुई। आर्मी चीफ़ की जो मेन तकरीर का क्रक्स था, क्रक्स ये है कि आर्मी चीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा या पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान को चलने नहीं देगा, हम लोग उससे सख्त और आहनी हाथों से निपटेंगे। इशारा ज़ाहिर सी बात है कि पीटीआई की तरफ था। 14 अगस्त की तकरीब हो रही है। 14 अगस्त की तकरीब में पाकिस्तान के हवाले से बात करना या पाकिस्तान के आइंदा आने वाले दिनों में किसी अज़्म का इरादा करना, मुल्क की आज़ादी के हवाले से बात करना, लोगों की आज़ादी के हवाले से बात करने की बजाय वहाँ भी पीटीआई को जो है वो टारगेट किया गया है इस अहम मौके की तकरीर में। दूसरा, शहबाज शरीफ ने बात की। वो शहबाज शरीफ साहब तो वो ही मतलब उठाने में माहिर हैं, और उनकी पूरी की पूरी तकरीर जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ उठाने के ऊपर थी। उन्होंने खूब उठाए, और उठाने के बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को बना था, हमने आज़ादी 14 अगस्त को हासिल की थी। और फिर उन्होंने कहा कि 10 मई 2025 को भी हमने आज़ादी हासिल की थी। तो वो यहाँ तक उन्होंने उठाने का जो है वो ज़िम्मा लिया हुआ है। इसके अलावा काफ़ी गहमा गहमी भी थी वहाँ पे। फायरवर्क्स भी किए गए। जो पाकिस्तान आर्मी है, पाक अफवाज है, उनके दस्तों ने सलामी भी दी। जरदारी साहब ने भी जनाब वहाँ पे तकरीर की। लेकिन जो एक चीज़ बड़ी मज़े की वहाँ पे देखने वाली थी वो ये कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब की वज़ीर आला मौजूद थी, यानी कि मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पे मौजूद थी। इसके अलावा पाकिस्तान के किसी सूबे का वज़ीर आला वहाँ पे मौजूद नहीं था। मान लेते हैं कि केपीके के अंदर तो आपके रिवायती सियासी हरीफ जो हैं उनकी हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर। लेकिन बलूचिस्तान और सिंध के अंदर तो आपके इत्तेहादियों की हुकूमत है, उनके वज़ीर आला को बुलाने की भी ज़हमत नहीं की गई। क्या पाकिस्तान का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सूबा है? क्या सूबा पंजाब ही पाकिस्तान का सूबा है? इसके अलावा और कहीं पे पाकिस्तान की आवाम नहीं बसती, या बाकी सूबों में जहाँ पे आवाम बसती है वो पाकिस्तानी नहीं है? वहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका हक नहीं है कि वो पाकिस्तान की एक जो मरकज़ी तकरीब है आज़ादी की रियासती सतह पर, उस तकरीब में उन लोगों को नहीं बुलाया गया। तो ये एक ज़्यादती भी है, और इसके अलावा ज़्यादती के अलावा जनाब ये एक डिस्क्रिमिनेशन है।
عوام کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ریاست کی توجہ، ریاست کی کے لیے اہم جو ہے وہ صرف اور صرف پنجاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صوبہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک سراسر غلط رویہ ہے، سراسر یوں کہہ لیں کہ بددیانتی ہے کہ باقی صوبوں کے لوگوں کو نہ بلانا اور ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کو بلا کے سٹیج پہ بٹھا دینا۔ خیر یہ تو حکومت جانے اور حکومت کا کام جانے۔ باقی جناب عوام نے رات کو کمال کر دیا۔ راولپنڈی کی سڑکوں پہ ہمیں بہت سے مناظر ایسے دیکھنے کو ملے جو کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 14 اگست کے حوالے سے ایز یو آل نو کہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ 13 اگست کی رات 12 بجے جو ہے وہ جشن مناتے ہیں۔ تو 14 اگست کے حوالے سے پاکستانی باہر نکلے ہوئے تھے، راولپنڈی کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ اب وہ پاکستانی جب باہر نکلے تو انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کا جھنڈا بھی اٹھا لیا، عمران خان کی تصویریں بھی اٹھا لیں۔ تو مطلب وہ جو پی ٹی آئی نے ایک پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم 14 اگست والے دن جو ہے وہ ریلیاں جو نکلیں گی یا جتنے بھی مطلب لوگ 14 اگست منانے کے لیے نکلیں گے تو وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لازمی لے کے نکلیں تاکہ ان کا احتجاج بھی ریکارڈ ہو سکے۔ تو عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کی لوکل میڈیا کے اوپر بھی جناب دیکھا گیا، سوشل میڈیا پر خاص طور پہ دیکھا گیا، لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے تو اٹھائے ہوئے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کے جھنڈے اور عمران خان کی تصویریں اٹھا کر باہر نکلنا ایک یوں کہہ لیں کہ کارکنوں کے جوش اور جذبے کو ظاہر کرنے والا عمل تھا۔ لوگوں نے اپنی پسند کا اظہار کیا، لوگوں نے اپنی چوائس کا اظہار کیا، لوگوں نے یہ بتایا 14 اگست والے دن کہ آج کے دن ہم لوگ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے اسی لیے ویڈیو کے شروع میں آپ سے پوچھا تھا کہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں نے کیا دعائیں مانگی ہیں اس ملک کے حوالے سے، سیاسی حالات کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے، کیا ہونا چاہیے۔ تو 14 اگست کے حوالے سے وہ ریلیاں جو ہیں وہ احتجاج میں تبدیل ہو گئیں، اور پنجاب پولیس جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم دم تیار، ان کو بس کہیں پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آنا چاہیے تو وہ باقی سب چیزیں بھلا کے، چاہے ایک جگہ پہ کوئی کرمنل بھاگ رہا ہو، کہیں پہ چوری ڈکیتی ہو رہی ہو، وہ تمام چیزیں بھول جائیں گے، بس ان کو پی ٹی آئی کا جھنڈا دکھا دیں تو وہ اس کی طرف لپک جائیں گے۔ انہوں نے جناب سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کارکن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ گرفتار ہوئے ہیں، صرف اور صرف 14 اگست منانے کی سزا ان کو دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اس کو احتجاج تو نہیں کہیں گے، یہ کوئی کالڈ پروٹیسٹ تو نہیں تھا، یہ تو لوگ آزادی کا جشن منانے کے لیے باہر نکلے اور آپ لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ جناب یہی کہا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو 14 اگست کا جو جشن ہے وہ منانے سے روکا، اور جو لوگ 14 اگست کا جشن منانے کے لیے باہر نکلے آپ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں کہا جائے گا کہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، کارکن پرتشدد ہو رہے تھے۔ 14 اگست کی ریلی میں کون پرتشدد ہو رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں ہو رہا تھا نا۔ تو مان لیں آپ کہ آپ کو پی ٹی آئی کے جھنڈے سے بھی ڈر لگتا ہے، آپ یہ تو حقیقت ہے۔ باقی جناب ایک مرتبہ پھر ویڈیو کے آخر میں 14 اگست پاکستان کا 78واں یوم آزادی، صبح کے 7 بجے یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ جناب آپ تمام لوگوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم دعا گو ہیں آج کے دن کی مناسبت سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور اسے قائم و دائم رکھے تا قیامت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔